wa ahli silsilah ulumina wa jami ulama'ina wa aimatina binyati annallaha yaj'aluna minna ya wa ayyuhal hayyu qayyum wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa ittaba bi hudama ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala nikmat Allah yang lain, sehingga kita di dalam bulan Dzulqa'dah niki yang termasuk Asyhurul Hurum kita bisa sama-sama nggih teng masjid niki untuk melanjutkan nggih taklim nggih tentang bab haji wal umroh nggih. Kalau ini kita memasuki bab Kitabul Haji wal Umroh, yang mana kemarin kita niki menjelaskan tentang napa haji dan umroh niki cara hukum niku wajib nggih. Tapi ada syarat wajibnya haji dan umroh nggih. Kemarin syarat orang niku bisa bisa dikatakan orang niku wajib berangkat untuk melaksanakan haji atau orang wajib berangkat melaksanakan umroh nggih. Niku ada dua lek teng mriki, atau kemarin syarat wajib Islam, merdeka, mukallaf, kemudian istitoah nggih. Ada 4 nggih. Istitoah niku ada syarat-syaratnya nggih. Harus ada kemampuan untuk berangkat haji, intine ngoten, atau umroh. Nah, kemarin tiang wajib haji berarti nggih harus balik berakal, tidak nggih harus balik berakal nggih. Kemudian harus tiang Islam jelas nggih harus kemampuan nggih, harus punya ongkos naik haji plus kendaraane. Lek teng Indonesia mriki ONH nggih sak kendaraane, sak makan dan lain sebagainya. Tinggal kemampuan untuk orang tadi niki, untuk dia niki bisa duduk di kendaraan dengan baik nggih. Kalau orang niki wis gak mampu semisal nggih duduk teng pesawat, mampunya niku duduk cuma 1 jam, 2 jam atau setengah jam semisal nggih. Teng pesawat mboten kira mampu semisal nggih. Teng kapal laut nggih gak mampu, maka untuk orang tersebut dari sisi wajib nggih mboten wajib, ngoten nggih. Dan lain sebagainya kemarin nggih. Yang sama nggih sekarang kita membahas tentang napa mikot nggih. Mikot haji atau umroh nggih. Faslun fil mawaqit, ngoten dirose, membahas pasal dalam masalah mikot nggih. Dalam masalah haji atau umroh niku ada 2 istilah mikot. Yang pertama niku mikot yang berhubungan dengan zaman pelaksanaan ibadah tersebut. Yang kedua niku tempat awal melaksanakan ibadah tersebut. Yang pertama yang disebut mikot zamani, yang kedua nanti disebut mikot makani. Yang mikot zamani teng mriki dibahas terlebih dahulu oleh musonef yuhrimu bil umroh kulla waqtin wa bil haji fi asyurihi wa hiya syawalun wa dzulqa'dah wa asyrun min dzilhijjah. Orang bisa dikatakan umroh niki waktunya umroh, waktu orang boleh niat umroh atau ihram bil umroh niki adalah sepanjang waktu, sepanjang tahun. Niku boleh orang melaksanakan umroh kapanpun, entah malam hari, entah siang hari nggih, matahari tenggelam nopo matahari terbit nggih, ataupun misalkan pas Arafah sekalipun semisal nggih, pas musim haji kalau dia niat umroh saja maka nggih otomatis boleh nggih, karena waktunya umroh niku sepanjang waktu, intine ndak ada batasan nggih. Sedangkan haji niki terbatas nggih. Al-hajju asyhurun ma'lumat nggih teng Al-Qur'an. Bulan-bulan haji niku sudah bulan-bulan yang maklum, bulan-bulan yang sudah diketahui oleh orang Arab zaman dahulu sebelum Nabi pun sudah
tahu musim haji bulan-bulan itu saja. Kali Allah tetap ditetapkan bulan haji hanya bulan-bulan tersebut. Yang pertama Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Berarti Dzulqa'dah niki sudah masuk bulan haji juga. Mulai Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Niki batasan waktu untuk orang ihram bil haji. Maksudnya niki kalau ada orang di bulan Syawal dia niki ihram bil haji, otomatis boleh. Berarti dia sudah ihram bil haji. Kalau bulan Syawal semisal atau bulan Dzulqa'dah niki dia berangkat teng Mekah, teng Arab mereka, kemudian dia niat ihram bil haji di bulan Dzulqa'dah, otomatis sah niatnya untuk haji dan dia sudah terikat dengan ihram bil haji tersebut. Baik mulai tanggal 1 Syawal, katakanlah ngoten, riyo niku langsung niat haji misalkan, angsal Dzulqa'dah ataupun yang terakhir niki asyrun min Dzulhijjah, 10 hari dari Dzulhijjah. 10 hari niki yang dimaksud nggih, otomatis nanti kembalinya orang 10 hari niki adalah sampai tanggal 10 atau sampai waktunya wukuf selesai. Waktu wukuf selesai niki lak kira-kira tanggal 10 tapi subuh ngoten. Subuh tanggal 10 niku pun entek wukuf di Arafah kasarane ngoten. Subuh niku sudah habis. Nah, jadinya intinya niku tiang niat haji tiang niat haji niku bisa Syawal, Dzulqa'dah atau tanggal 10-nya niku. Tapi untuk memperoleh wukuf nggih otomatis harus sebelum subuh sudah niat haji dan sudah sampai di Arafah nantinya. Nah, permasalahannya kalau ada orang di bulan lain nggih, dia berangkat di bulan Dzulhijjah tapi tanggal 15 semisal, atau ada orang niki Muharram berangkat ke Mekah, kemudian dia niat haji ya napa nggih. Dados tirose musone falau ahrama bi fi ghairi waqti in aqada umrotan. Kalau ada orang niku ihram bil haji di selain waktu haji, ngoten. Di selain 3 bulan tadi nggih, 2 bulan 10 hari wau, maka ihram bil hajinya niku jatuhnya menjadi umroh. Karena orang haji atau ihram niku lek cara bahasa syadidut ta'alluq wal luzum. Tatkala sudah diniatkan nggih pun mengikat kepada pelakunya, orang yang niat wau. Kan rodok beda kali salat. Dan jenengan salat Isya fardu nggih, meskipun sudah salat mengikat kita untuk terus melaksanakan salat, tapi seandainya kita batalkan nggih, niku salate nggih wis batal. Meskipun lek sengaja nggih dosa, ngoten. Tapi kan batal nggih. Wis mboten saged terusno maneh. Nggih, jenengan tola-tole noleh terus langsung napa nang mburi ngoten wis batal punan salate. Wis jelas ngoten. Karena mboten terlalu mengikat pada dasarnya. Tapi lek ihram niki sangat mengikat. Jadi meskipun di luar bulan haji jenengan budal nang mriko terus tak ihram bil haji, dadanan kali pemerintah Arab Saudi di gak oleh mlebu Mekah nopo, pada dasarnya dia sudah ihram bil haji, intinya ngoten nggih. Nah, karena nopo ihram bil umroh, kalau di luar bulan haji dia ihramnya nggih, niatnya niat haji niku jatuhnya jatuh umroh. Jadi mboten usah main-main lek niat haji atau umroh ngoten. Jadi pokok tiange niki niat haji di luar bulan haji, maka wajib baginya menyelesaikan ihram tersebut dengan melakukan amal umroh, ngoten intine. Nah, kalau di bulan haji otomatis dia harus menyelesaikan ihram tadi nggih dengan perbuatan-perbuatan haji. Contoh nggih, misal nggih, ada orang bulan Syawal niku sudah niat haji. Ya otomatis dia harus pakai pakaian ihram, tidak boleh melakukan yang haram sampai wukuf di Arafah, sampai dia nopo mabit-mabit ngelempar jumroh nggih, terus tawaf sa'i atau halak niki napa tahallul niki ya niku sampai niku. Jadi kalau wonten tiyang Indonesia misalkan nggih, yang daerah pundi Surabaya atau kan beberapa daerah ada yang sudah berangkat nggih, semisal nggih.
berangkat teng mriko terus niat haji nggih teng awal Dzulqa'dah misalkan. Nggih berarti mulai awal Dzulqa'dah sampai 1 bulan ketika napa kelakuan haji nggih dia ihram terus pun gak oleh napa-napa wis. Sampai dia wukuf, sampai dia melakukan tahallul sampai selesai. Niki karena wau al hajju asyurun ma'lumat. Ngoten. Ihram bil umrah nggih. Cuma kan nanti ada aturannya nggih. Orang yang berangkat ke Mekah niki ada yang niat haji langsung, ada yang niat umroh terlebih dahulu. Ngoten nggih. Kayak dulur-dulur kita niki lek berangkat mereka kan umumnya niat umroh riyen. Dadi mari umroh selesai nggih nglakoni napa ae ya gak apa-apa. Ngoten lho nggih. Damel minyak wangi pun nggih ndak masalah nggih. Baru nanti hampir napa hari hanya nggih baru dia niat haji kelakuane ngoten niki umume. Tapi semisal ada orang haji langsung untuk Syawal atau Dzulqa'dah nggih boleh-boleh saja nggih. Bahkan bisa lebih afdol ngoten nggih. Cuma repote ngoten harus ditanggung nggih. Niki ngoten. Lek waktu umroh kapanpun nggih, jenengan niati umroh kapanpun boleh ngoten. Niki yang keterkaitan dengan zaman, mikot zamani. Kemudian ada yang namanya mikot niku tadi mikot makani. Waman kana bi Makkah fayuhrimu bil haji minha wa bil umroh min adnal hil wa ghairul maki yuhrimu bil hajj wal umroh minal miqat wa walitiha matil yaman yalam lam wali najd qarnun wali ahli Iraq dzatu irkin wali ahli Syam wa Misr wal Maghrib wal Juhfa wali ahli Madinah Dzul Hulaifah. Dalam masalah mikot haji niku ada yang namanya mikot makani. Maksudnya batasan seseorang harus dia niki niat ihram, baik dia niki memilih ihram bil haji dulu atau ihram bil umroh. Niku ada batasannya. Kayak cara napa border ngoten nggih wonten. Bordere ada pagar luarnya ngoten lah, semacam pagar luar yang harus kita izin terlebih dahulu dengan niat haji atau niat umroh. Karena siapapun yang ada niatan ke Mekah untuk ibadah otomatis dia harus ihram terlebih dahulu. Dan ihramnya niki ada tempat-tempatnya sendiri sebelum dia niki datang ke Mekah teng mriku. Katakanlah jenengan umroh sekalipun nggih, sing pernah umroh nggih mungkin pun nate, pun pernah haji juga sudah tahu kan nggih. Sebelum masuk tanah haram, sebelum masuk teng Mekah, niku ada tempat-tempat yang harus dia niati dulu. Sudah pakai pakaian ihram, dia niat ihram di tempat tersebut. Nah, dalam masalah orang yang mukim, ngoten nggih, orang yang bertempat tinggal nggih, atau orang yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh, niku otomatis kan ada penduduk lokal, ada penduduk yang rumahnya mungkin di luar tanah haram tapi dekat, nggih. Ada penduduk niki seperti orang Indonesia nggih ndugi Indonesia, nggih. Ada penduduk niki meskipun teko Indonesia tapi nglencer riyen nang pundi semisal nggih, teng Yordania mriko, kemudian lewat Medina nang Mekah. Wonten tiyang Indonesia nang Yaman dhisik misalkan nggih. Wonten tiyang Indonesia teng Mesir dhisik semisal. Nah, dalam masalah mikot niku nanti jalurnya sesuai dengan jalur keberangkatan orang tersebut menuju Mekah. Intine ngoten. Lek wonten tiyang niku nggih sinten ae pun nggih. Tekok Mesir nang Mekah semisal. Niku ada mikotnya sendiri. Ngoten. Ada orang Indonesia nggih ngelencer riyen wau nang Irak semisal, kemudian dia berangkat langsung ke Mekah dari Irak nggih, niku juga ada mikotnya sendiri pada dasari. Zaman dulu niki jalan darat ngoten nggih. Nah, jadi mikote teng mriki nggih. Kalau ada orang luar nggih, katakanlah semacam kita nggih. Orang luar semacam kita nggih, kemudian kita niki berangkat haji atau umroh nggih. Insyaallah kemudian kita niki ihram bil haji atau umroh nggih. Kita niki lewat Indonesia atau tenganwe lurus kalih Tihamatul Yaman ngoten. Tihamatul Yaman niku maksudnya daerah Tihama, daerah dataran rendah Yaman intine ngoten. Nah, kira-kira lek cara Yaman nggih sing sebelah
barat kira-kira niki lho nggih. Daerah mrikuan lah nggih, tengah barat ngoten niki. Niki semisal dia niki perjalanan darat nggih, atau dari Indonesia niku ada istilah yalamlam kan nggih. Sering kita dengar niki. Mikote wong Indonesia yalamlam ngoten. Niki karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau menentukan mikot niku wonten 5 intine ngoten. Lek ahli Tihamah Yaman niku yalamlam. Nggih, sesuai dengan tempat dia lewat ngoten. Ada tempat namanya yalamlam. Nah, kalau ada orang dari Najd nggih, sebelah agak timur nggih, dari baik Najd niku Najd Yaman atau Najd rodok lor nggih dugi UEA atau nopo niku nggih Qatar dan lain sebagainya nggih. Niku semisal perjalanan darat melewati tempat namine ana Qarnul Manazil ngoten. Tirose ulama nggih Uwais Al-Qarni nisbate nggih teng Qarn niki ngoten tirose. Nah, niki ada nama tempat namanya Qarnul Manazil ngoten. Lek tiyang Irak niku ada tempat namanya Dzatu Irkin nggih. Wonten tiyang dugi Syam, dugi daerah utara nggih, teko Mesir nggih, teko nopo Maroko. Kalau mereka niki lewat yang sebelah timurnya ngoten lho nggih, sebelah timur atau hampir pesisir dari Jazirah Arab niku mereka akan melewati tempat namanya Juhfah ngoten. Kalau orang Madinah niku sudah sering kita kenal mungkin Bir Ali atau sebutan anunya Dzul Khulaifah ngoten. Nah, niku kalau dari Madinah. Nah, niki pada dasarnya harus kita ketahui juga. Nah, karena kita nggih orang Indonesia nggih, seandainya kita niki mau berangkat haji atau umroh nggih, kedah semerap niki juga. Saya niki dari Indonesia naik pesawat mana? Saya niki transit ke Cina misalkan nggih. Teko Cina niki nang pundi? Teko Cina nang Medina. Oh gampang, berarti nang Medina sik ken kate ihram berarti nang Bir Ali ngoten. Karena nang Medina riyen ngoten. Nah, tapi katakanlah semisal nggih, kita niki teko Cina misalkan nggih. Terus lewat tempat yang namanya Qarnul Manazil napa Yalamlam nggih, teng peta pesawate wonten nggih. Sampeyan delok Google Maps sakniki lak wonten nggih, saged aya ketinggal ngoten lho nggih. Peta pesawat ada, kita bisa nyocokaken nggih. Ndek anue niki kira-kira lewat pundi? Lek tirose ulama seandainya kita niku melewati 2 mikot nggih. Seandainya nggih, mikot pertama kita lewati, kemudian mikot kedua kita lewati juga. Nggih, katakanlah ndugi Bir Ali nggih wau Dzul Khulaifah, kemudian kita nang Juhfarien mampir dhisik ngoten lho nggih. Wau kan wonten mikot namine Dzul Khulaifah nggih kan. Kemudian ada mikot namine Juhfah ngoten nggih. Teko Dzul Khulaifah niki kita berhenti di situ, kemudian mampir teng Juhfah. Niki pada dasare lek tirose teng kitabe Syekh Turmusi nggih At-Tirmasi nggih. Ya At-Tirmasi niki Syekh Mahfud At-Tirmasi niki mboten angsal kita niki mikot dari mikot yang kedua, harus mikot dari mikot yang pertama ngoten. Agar tidak bermasalah dalam masalah niat haji atau umroh kita ngoten. Karena orang Indonesia ngapunten kadang-kadang niku teko Indonesia langsung teng Jeddah. Jeddah niki pada dasarnya tidak ada yang mengatakan mikot pada dasarnya ngoten. Maksudnya sanes mikot asli ngoten lho nggih. Jeddah niku sanes mikot. Karena maksudnya Nabi niku tidak pernah mengatakan Jeddah niki mikot. Nggih. Sebagian ulama niku nyamakan jarake. Sanes mengatakan niku mikote kasarane ngoten. Mikot niku lek tirose Nabi nggih gangsal. Jadi nggih kedah mempertimbangkan hal tersebut. Makanya ada sebagian orang kan nggih lek umroh niku mereka ndek dhuwur pesawat nggih wis nggih pakaian ihram niat di dalam pesawat. Ya mungkin mereka melewati daerah yang langsung wow ngoten lho nggih atau maksudnya melewati mikot yang asli. Tadi orang niku nggih kasarane lek teng mriki niki Mekah nggih teng sekitare koyo wonten pagere kasarane ngoten lho. Orang kalau mau masuk ke Mekah nggih harus ndek pager niki dhisik niat dhisik kasarane ngoten. Jangan sampai melewati pager baru niat, tapi harus sebelum pager atau pas pager niki baru niat. Harus niat teng mriki.
baru nanti hajinya tidak bermasalah. Nah, karena nopo? Karena kalau ada orang, karena niki ketentuan Nabi nggih, kalau ada orang niku ihramnya niku setelah melewati mikot, wow, ada orang dari Madinah kuatir dikejar kali polisi mriko misalkan nggih, terus dia ihram langsung teng Mekah, padahal aslinya teng Madinah nang Birali dhisik misal nggih. Terus dia niki wis lanjut ae wis nggih, gawe celana gawe napa langsung teng Mekah misalkan saja. Ihrame sah. Tapi karena dia tidak ihram dari mikot, maka dia bersalah pada dasarnya ngoten. Dengan sengaja soalnya. Nek ono udzur, lek wonten udzur gak masalah nggih. Wonten tiyang semaput ndek bis nggih, gak sadar sampai Mekah baru sadar. Kan ono udzur ngeten iki. Nah, lek mboten wonten udzur, niki bermasalah ngoten lho. Nah, jadi niat niku harus ndek mikot niki atau sebelumnya ngoten. Di mikot niki atau sebelumnya harus. Kalau melewati ihramnya tetap sah, hajinya tetap sah. Ngoten lho nggih. Ihramnya tetap sah, cuma tadi bisa berdosa. Ngoten. Karena dia melakukan pelanggaran. Nah, ketika dia melakukan pelanggaran otomatis dia harus ada dendanya kalau haji. Lek jenengan salat dendoe nggih paling sujud sahwi lek lali nggih. Lek sengaja nggih kudu ngulangi teko awal nggih. Nah, tapi kalau haji umroh nggih tidak ihram dari mikot nggih harus ada denda di dunia wau nggih ambek nggih dosa wau ngoten lho. Nah, jadi nggih harus kenal nggih, dari mana kita berasal, menuju kemana nggih, apa yang kita lewati. Kira-kira ngoten. Sing paling adoh nggih Birali. Sing paling gampang niku lek nang Birali mriku nang Medina. Umume tiyang haji mesti mandek teng Birali. Yang haji umroh pasti teng mriku. Niku nggih pertama nggih. Orang dari luar Mekah seperti kita nggih, menuju ke Mekah nggih. Mau umroh haji, mau umroh ataupun mau haji sama saja. Dari luar menuju ke Mekah. Kalau ada orang nggih, tadi kan orang yang sebelum mikot nggih, seperti kita orang Indonesia. Kalau ada orang niku ada di luar tanah haram tapi setelah mikot rumahnya nggih, semisal jenengan niki kerja teng Arab Saudi, kerjanya niki ndek Thaif misalkan. Thaif niki lak nggih bukan mikot nggih, tapi di antara mikot, di antara Mekah kali mikot-mikot ngoten lah nggih. Sanes teng mikot nggih. Nah, semisal ada orang niku tinggal di Thaif, mau haji, nggih, mikotnya ya dari situ. Nggih, karena dia tidak ngelewati mikot, ya teng omahe mriku kasarane. Karena jaraknya ya cendek. Tidak sampai ke mikot. Nah, ngoten. Kemudian teng mriki wonten, kalau ada orang niku sudah di Mekah, ngoten. Sudah di Mekah, baik orang niku memang asli penduduk Mekah atau orang Indonesia kayak kita ngeten iki nggih. Terus berangkat mriko umroh dhisik baru kemudian ngentosi sampai musim haji baru haji. Berarti kan sudah jadi penduduk Mekah. Ngoten. Ki nonton istilah tamattu nggih, umroh dhisik baru haji, ngoten. Kita datang ke sana umroh dulu, berarti umrohnya dari mikot yang luar tadi nggih. Ihram teng mriku nglakoni umroh terus nginep teng hotel jadi penduduk Mekah. Lah ngoten nggih, meskipun sementara. Nah, atau memang asli penduduk Mekah, maka ihramnya dia niki min babidarihi dirasi ulama. Ihramnya orang Mekah niki adalah dari Mekah situ sendiri. Sing paling apik gitu kok lawang omahe kasarane ngoten. Kalau orang ada di Mekah. Gila gak dilakoni ya rada bulet tapi nggih dibayangno insyaallah nggih mboten bulet. Ngoten. Nggih nonton rinciane soalé nggih. Nah, katakanlah misalkan nggih jenengan niku budal sakniki. Otomatis kita niku biasanya memilih ibadah ihram umroh rumiyin. Meskipun di bulan haji kan niki nggih. Jenengan niat ihram dhisik nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala semisal nggih. Terus niati ndek ati sateruse kemudian kita niki ihram tadi di mikot, berangkat ke Mekah, tawaf sa'i, tahallul pun selesai. Wis jadi penduduk Mekah. Ngoten nggih.
ngentosi musim haji tiba tanggal 9 atau tanggal 8-nya niat ihram bil haji, berangkat ke Arafah nglakoni ibadah haji saterusé. Ngoten praktek. Atau kadang-kadang kali orang diisi karena waktunya masih lama antara umroh pertama dan haji, maka di tengah-tengahnya kadang-kadang ya diisi umroh lagi, ngoten. Nah, sakniki nggih, lek wonten tiyang niku umroh bukan dari tanah haram, bukan dari luar tanah haram, nggih, tapi umrohnya niku dari tanah haram, ngoten. Maka tempat mikotnya bagi umroh adalah di tanah halal. Ngoten. Gak bingung nggih niki nggih. Dadi wonten tiyang niku teko njaba mlebu nang Mekah. Nggih. Lek badhe haji atau umroh, otomatis ihramnya harus di mikot wau. Nggih, mikot yang ada 5 niku atau yang setara nanti. Pokok dari luar Mekah tadi seperti kita Indonesia ke Mekah, baik umroh atau haji, langsung niati umroh atau haji niku dari mikot tersebut. Tapi kalau sudah tiba di Mekah, kalau sudah tiba di Mekah, kemudian kita mau umroh, otomatis harus keluar ke tanah halal dulu, baru niat umroh, masuk tanah haram, tawaf, sa'i, tahallul, ngoten. Lah mboten bingung ah. Sing semerap nggih wong umroh tok niki. Katakanlah jenengan umroh dhisik, umroh tok wis niki, gak haji ya, umroh tok nggih. Jenengan umroh mawon semisal. Umroh niki berangkat tang Muharram benjing semisal nggih. Kemudian jenengan nang Madinah. Teko Madinah mantun ziarah Nabi, kemudian mau ke Mekah nggih. Otomatis niat ihram umroh pertama kita niku niatnya di Bir Ali wau. Mandek teng Masjid Bir Ali nggih. Niat ihram umroh, kemudian baru berangkat ke Mekah ngelakoni ibadah umroh sampai selesai. Setelah niku istirahat mungkin sedino nggih. Hari ketiga mau ihram umroh lagi, ngoten. Otomatis karena sudah ada di Mekah, ya keluar ke tanah halal, niat umroh, baru masuk Mekah malih. Ken kepin umroh maneh karena wis di Mekah, ya metu teng tanah halal, ngoten. Niki lek umroh gampangane ngoten. Lek musim haji kaya ngeten, nggih. Nggih nonton 3 pilihan. Kita niku niat ihram haji dhisik, baru nanti setelah haji selesai niat umroh, atau kita umroh dhisik baru setelah niku haji, atau umroh haji digabung dadi siji. Ngoten. Kalau di musim haji kaya ngeten, bulan haji ngeten. Kalau ada orang bulan haji semacam niki nggih, cek mboten bingung misalkan nggih. Contoh kula wau nggih. Ada orang niki milih haji tamattu nggih, dia umroh dulu. Datang ke Mekah, dia umroh dulu. Dia ke Madinah dulu gelombang 1 misalkan nggih. Kemudian dia ke Madinah, mampir teng Bir Ali, niat ihram umroh, baru ke Mekah. Ngelakoni ibadah umroh sampai selesai tahallul. Setelah niku kepingin umroh maneh, misalkan nggih. Sik tanggal 1 Dzulhijjah niki misalkan nggih. Kepingin umroh malih tanggal 2 Dzulhijjah, keluar ke tanah halal, niat umroh, mlebet malih. Mungkin tanggal 3 kepingin umroh maneh, tang tanah halal malih. Ngoten lho. Sak teruse sampai musim haji. Lah, ketika haji niki, maka otomatis dia ihramnya karena sudah ndek Mekah, ihramnya nggih ndek Mekah. Ndek omahe wau, ngoten lho. Dari pintu rumahnya, pintu hotele, kasarane ngoten. Gampangane ngoten. Niki lek umroh dhisik baru haji. Tapi lek kloter terakhir semisal nggih. Tanggal pinten? Tirose lek gak salah lek gak tanggal 5, tanggal 4 Dzulhijjah misalkan nggih. Dugi nang Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Wis karek titik tak ihram haji semisal. Dia ihram dugi mikot niat ihram bil haji. Ngoten nggih. Ihram bil haji otomatis sampai kelakuan nggih tetep pakai pakaian ihram nggih, ndak boleh pakai wewangian sampai wukuf di Arafah sampai kelakuan haji selesai. Mantune niku lek kepingin umroh mari haji selesai nggih, tanggal 13 niku wis selesai tanggal 13 kira-kira nggih atau lebih nggih. Marine niku
Selesainya niku baru kemudian kalau ingin umroh karena wis Mekah jadi ke tanah halal ngoten. Mlebet maneh kepengin umroh maneh tanah halal ngoten lho sak teruse. Jadi mikot-mikot yang 5 niki jek mboten bingung bagi orang yang pertama kali ke Mekah baik umroh ataupun haji intine ngoten. Ndak bingung asline ngoten lho nggih. Asline lek diangen-angen mboten kira bingung nggih. Wis pokok wong Indonesia lek gak nang Madinah nggih nang Jeddah. Ngoten tok biasae. Mudune pesawat niku lho nggih, lek gak nang Madinah nang Jeddah. Lek ihram umroh nang Jeddah nggih, balike nang Madinah nggih padha ae wis gak Madinah Jeddah ngoten. Sinawe mek niku tok lek jenengan kate budal dadine. Cek gak bingung-bingung, gak usah diapalno sing 5 niki, ngoten lho nggih. Karek ngapalno aku mudhun ndi, lewat ndi, ngoten tok. Oh berarti ihramku ndek kene, ngoten tok. Lek kate ngapalno 5 nggih gak apal-apal nggih. Bingung ndek dalan malahan. Kira-kira kaya ngoten nggih, gampangane. Ya kita belum berangkat saniki nggih muga-muga ae napa belajar bab haji nggih mudah berangkat ke tanah haram sana nggih. Niki nggih. Teng mriki kali musonef diterangno nggih. Fa in jawazal miqat muridan lin nusuk tsumma ahrama fa alaihi damun. In lam ya'ud ilal miqat qabla talabus binusukin wal ihram minal miqat afdalu min baladihi. Kalau ada orang niki melewati miqat nggih, dia niki ada tujuan untuk ibadah haji atau umroh, tapi melewati miqat sing wau dirose kula nggih. Summa ahrama, kemudian dia ihram di Mekah. Nggih, ngapunten ada orang-orang semacam niku memang kadang-kadang nggih. Mereka niku dari Indonesia menuju ke Mekah nggih. Teko bandara nggih nggawe celana nggih ihrame ndek Mekah ngoten nggih nggawe celana gak nggawe ihram gak nggawe napa wis gak siap-siap ihram wis mboten ihram blas sampai ndek Mekah ngoten lho nggih ndek Mekah mereka baru niat ihram kan berarti jelas melewati mikot nggih gak ngelewati mikot tapi mboten niat umroh gak niat haji ihram niat umroh ya wow atau niat hajinya ada di dalam Mekah pertama kali datang ke sana padahal intine ngoten maka fa'alaihi damun maka wajib baginya damun membayar dam membayar denda ngoten wajib karena melakukan pelanggaran ngoten balike melakukan pelanggaran wajib dam niku ya napa illam ya'ud ilal miqat qabla talabus binusukin kalau tidak ingin bayar dam saged wis teko Mekah baru niat ihram gak kepin bayar dam saged tapi dia harus kembali ke mikotnya dulu wonten jadi wonten tiyang niku mlebu Mekah gak ihram nggih teng Mekah baru pakai pakaian ihram niat ihram nggih dia niki mikote asline di Bir Ali asline teko Madinah nggih maka wajib baginya kalau ndak ingin kena dam wajib balik teng Madinah dhisik sakderenge tawaf sakderenge napa-napa wis pokoke mek niat tok wae balik nang Bir Ali mari niku balik meneh nang Mekah ngoten kalau ndak pengin kena dam lak tambah repot ta niki ngoten lho nggih daripada ngoten ya mending ihram nggih dari mikot ngoten kalau musonef teng mriki juga disebutkan wal ihram minal mikot afdalu min baladihi ihram dari mikot niku lebih afdal daripada dari negaranya sendiri dari tempat tinggalnya ngoten istilah lainnya duwairatu ahlihi teko desoe ngoten jenengan nate pirsa mungkin wonten tiyang Indonesia ngeten niki nggih kadang-kadang nggih sebagian ulama ada yang dereng buka pesawat wis nggawe kelambi ihram wonten nggih durung basa wis ndamel ihraman terus budal munggah teng pesawat kaya ngoten semisal dan dia semisal saja ngoten lho nggih semisal saja niki dia ihram teko mriku nggih. Nah, niku cara sah nggih saged-saged ae. Saged-saged mawon nggih. Atau teko Mesir, wonten tiyang teko Mesir niat ihram terus langsung teng Mekah. Niate teko Mesir nggih. Tapi tetep sing paling afdol nggih di mikot. Ngoten. Paling afdol niku di mikot. Nah, maka sebagian orang nggih wau tirose kula teng dhuwur pesawat mereka niat
ihram bahkan sebelum melewati yalamlam semisal, sebelum melewati Dzatu Irkin misalkan. Ngoten lho nggih. Mereka wis gawe kelambi ihram, ndek dhuwur pesawate sudah niat ihram. Ada yang semacam niku kan. Ngoten lho. Nah, niku mboten masalah meskipun gak tepat. Bahkan lek kita mboten yakin, lebih afdol nggih sebelum tepatnya. Soalnya lek jenengan semerap nggih, beberapa mikot yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi niku bukan tempat yang berpenghuni. Bahkan tirose ulama Juhfah niku ndak wonten aire di zaman singen, bu zaman sakniki nggih. Ndak ada air, ndak wonten napa nggih. Dzatu Irkin niku nggih atau Kornun niku tirose gunung cilik ngoten. Nah, lek gunung lak nggih kemungkinan ada penduduk nggih sangat jarang ngoten lho atau enggak ada. Tapi tempat lewatnya orang lek zaman singen ngoten. Nabi ditentukan. Lek mboten yakin tempatnya nggih sadurunge sudah niat mikot. Kalau ndak yakin ngoten. Niki agar kita tahu saja nggih. Lampun apa lawau nggih, tinggal praktek nggih. Budal mriko nggih lek jenengan pas musim haji ngeten niat haji atau niat umroh otomatis dari yang namanya mikot wau. Kalau kita memang melewati mikot ya ndek mikot niku. Lek mboten nglewati mikot nggih kita cari mikot napa? Cari jarak yang terdekat dengan mikot yang terdekat dengan kita. Mikot terdekat dengan kita niku jaraknya pirang kilo nang Mekah nggih. Oh berarti mikot niku. Berarti saya harus sejajar dengan mikot tersebut untuk niat ihram. Ngoten. Mboten bunder lek cara anu koyo limas ngoten lah nggih. Niku kita harus niat ihram dari mikot. Lek nglewati mikot niki sudah dosa sendiri ngoten kalau sengaja tanpa ada uzur. Niki mikot namine mikot maka mikot zamani sing pertama wau, yang kedua mikot makani. Lampun jelas nggih. Dengan contoh wau nggih. Faslun fi bayani arkanil haji wal umroh. Samangke kita membahas tentang rukun-rukun haji. Perlu kita ketahui dalam masalah haji niku ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib. Lek dalam masalah ibadah lain rukun dan wajib niku sama artinya. Wajibe salat nopo? Wajibe salat takbiratul ihram, maca Fatihah, nggih ruku, sujud, nggih iktidal sak lintu-lintuhe kan nggih. Niku bisa jenengan sebut wajib, bisa kita sebut rukun. Wajibe poso nopo? Rukune poso nopo? Sami. Rukune poso atau wajibe poso nggih niat, terus tidak makan minum, menahan diri dari apa yang membatalkan puasa nggih. Gak muntah sengaja sak lintu-lintuhe pun nggih. Kemudian wajibe zakat, rukune zakat apa? Sama istilahnya. Tapi dalam masalah haji yang namanya rukun dan wajib niku punya istilah yang berbeda. Lek rukun niku sesuatu yang tidak bisa tidak, harus dilakukan, ndak ada penggantinya. Wis pokok kudu dilakoni. Gak dilakoni nggih tetep ae sik kondisi ihram bil haji atau umroh. Ngoten. Kecuali kondisi-kondisi tertentu yang ada syarat-syaratnya nggih. Niku namine rukun. Dadi kudu dilakoni. Meskipun ngapunten misalkan wonge niku mari niat haji umroh langsung mulai nang Indonesia. Mboten tawaf mboten napa. Niku tetep wajib balik mriko tawaf sa'i sak lintu-lintuhe sampai selesai baru balik malih nang baru halal. Dadi lek wonten tiyang mek niat tok terus mboten tawaf mboten napa mulai nang Indonesia nggih berarti tetep dalam kondisi ihram. Ngoten. Karena ihram mau sangat mengikat. Nggih, gak iso batal kasarane ngoten lek jenengan katakan gak iso batal wis kasarane ngoten, gak iso batal. Lek salat lak saged batalan. Mari batal wudu maneh salat malih. Lek haji umroh sekali ngelakoni nggih kudu sampai selesai. Nah, niku namine rukun, harus dilakukan. Sedangkan kalau yang namanya wajib niku seandainya ditinggalkan niku masih bisa ditebus dengan membayar denda. Ngoten. Kalau yang namanya wajib. Semisal nggih, dalam masalah haji kan ada yang namanya melempar jumroh. Merap nggih.
Nglempar jumroh niku sanes masuk rukun, tapi masuk wajib haji. Seandainya saja ada orang niku sampai tanggal 13 gak ngelempar jumroh, nggih, sampai tanggal 14 boten ngelempar jumroh blas, haji ini tetap sah. Tapi dia meninggalkan kewajiban, lek cara dosa, lek sengaja nggih dosa, terus dia wajib bayar denda. Ngoten. Cara sengaja nggih, lek gak sengaja uzur nggih mboten dosa, tetap wajib bayar denda. Namine wajib, kewajiban. Atau ada istilah lain nggih sing wajib, semisal nggih disebutkan wajib niki adalah orang melakukan apa? Mabit atau menginap di Musdalifah atau di Mina. Nah, kan hukumnya wajib kan. Nah, seandainya wonten tiyang gak nginep gak nopo wis langsung bablas wonten nggih. Gak nginep gak nopo wis nggih. Pokok mari ya wis nggih. Kaya ngoten semisal nggih. Niku ninggalno wajib nggih, cara hajine saged sah. Tapi wajib bayar denda saketan. Ngoten lho. Niku bedane. Lek rukun mboten saged diganteni. Jenengan denda unta 100 mboten saged kasarane ngoten. Unta 1000 mboten saged. Tetep harus melakukan amal tadi. Lah rukune haji niku mek wonten gangsal. Wa arkanul haji khamsatun al-ihram wal wuquf bi Arafah wat tawaf was sa'yu wal halqu. Pertama niku ihram, niat ihram haji. Kemudian yang kedua wukuf, wis jelas niki. Nah, wukuf teng Arafah, harus di Arafah. Kemudian yang ketiga tawaf. Tawaf haji atau tawaf ifadah atau disebut tawaf rukun nggih. Kemudian sa'i dan halaq. Sa'i antara Safa Marwah, kemudian al halqu. Tahallul istilah kita biasa. Halqu niku nyukur rambut, ngethok rambut. Istilah itu yang lak tahallul kan mriki kadang. Niku rukun haji mek gangsal. Ihram, niat ihram haji, terus wukuf teng Arafah, tawaf, sa'i kali nyukur rambut. Pun nglakoni 5 niki tok wis dadi haji. Ngoten. Meskipun nanti gak ngelempar jumroh misalkan lho, niki mek misalkan mawon, mboten ngelempar jumroh, gak mabit nggih, semisal saja. Nah, atau wonten tiyang niku misalkan nggih haji tapi nggawe celana, misalkan mawon lho nggih. Haji wis niat haji tapi mboten gelem gawe klambi ihram, gawe celana wis nggih. Gawe celana, gawe jas nggih. Terus nggih nglakoni kuwabe niki tetep dadi haji. Niki mboten delok masalah dosa enggake lho nggih. Pokok sae dhisik intine ngoten. Rukun niki kudu dilakon, harus dilakukan. Terus adab, sebagian ulama niku nambah tertib karena ada beberapa rukun yang harus tertib. Contoh wukuf kali ihram niku harus ihram dhisik baru wukuf lak ngoten ajelasan. Niat dhisik, niat haji dhisik baru wukuf teng Arafah. Mari wukuf baru tawaf ngoten. Tapi lek tawaf sa'i kali halaq ya. Tawaf lek sa'i niku harus setelah tawaf. Tapi lek halak ngene wis ana rinciane, wis pokok kudu tertib sebagiannya. Nah, niki kalau haji ada 5, wukuf, tawaf, sa'i, halak. Lek arkanul umroh niku 4 cuma. Rukun umroh niku cuma ada 4. Rukun umroh niku cuma ihram bil umroh, niat ihram umroh, kemudian tawaf umroh nggih. Kemudian sa'i, yang terakhir nggih halak niki. Rukune umroh cuma 4. Gak wonten wajibe sing dalam masalah niki. Maksudnya rukune lho nggih. Niki bahas rukun mawon. Gampang kan we. Ngapalno e gampang. Ngoten lho nggih. Dadi lek tiyang umroh kan nggih gampang. Teko pesawat niat umroh, teko mriko wis muter Ka'bah ping 7 terus sa'i, mari niku baru motong rambut. Pun beres. Pin budal maneh yo langsung teng tanah halal kayak wau. Contoh wau kan nggih. Wau kan awal teko niku teng mikot nggih. Kalau mau umroh kedua kali nggih keluar ke tanah halal, masuk lagi ke tanah halal, masuk lagi ngoten. Sak teruse pun. Niki rukune haji 5, rukune umroh sekawan. Mek beda wukuf di Arafah niku tok, umroh ndak ada wukuf di Arafah. Pokok kita eling
Ka'bah kali nggen sa'i nggih wis niku rukune. Ambek tambah lek haji niku wukuf teng Arafah niku tok. Ihram, wukuf teng Arafah, tawaf, sa'i, tahallul hal atau halak nggih nyukur rambut. Lek umroh niku cuma ihram, tawaf, sa'i kali halak atau tahallul. Loh, kan gampang. Nggih. Insyaallah mboten angel, ngoten insyaallah nggih. Mboten usah diapalno nggih. Lek wong haji wajib apal. Lek kita kate umroh nggih, ngapalno sing umroh tok. Ngoten. Jenengan kate umroh kate ngapalno sing haji nggih bulet wau kaya ngoten. Nggih. Lek gak sinau temenan nggih. Lek sinau temenan insyaallah nggih gak bulet. Ilmune Allah insyaallah nggih mboten rumit-rumit kok nggih. Anuke mboten rumit nggih. Cuma tergantung kita mau mempelajari atau enggak. Ngeten iki harus masing-masing orang yang haji atau umroh nggih harus tahu sendiri. Maka kan lah pemerintah juga mengadakan manasik, KBH juga mengadakan manasik. Karena pada dasarnya ndak ada yang namanya haji atau umroh niku koyok salat berjamaah ngoten. Wontene jamaah haji, jamaah umroh wonten. Tapi lek haji berjamaah atau umroh berjamaah nggih gak wonten. Ngoten. Jenengan lek salat nggih, imame rukuk langsung jenengan takbiratul ihram melok rukuk, Fatihah gak maca wis ditanggung kali imam. Lah ngoten nggih. Nah, tapi lek masalah haji umroh sendiri-sendiri pun. Pimpinane KBIH niku wis wukuf, tapi sampean gak wukuf. Nggih, pimpinane sah sampean yo gak sampean bermasalah ngoten to. Nggih. Pimpinane sampean niku tawaf dengan sempurna, tapi kita niki mboten misalkan maka kita niki yo bermasalah ngoten. Nah, gak iso ditanggung kali pimpinane wau. Makanya orang haji umroh nggih harus belajar sendiri-sendiri ngoten. Tujuane fungsi napa ana manasik-manasik ngoten lak cek ngapalno, bukan cuma sekedar ajang kumpul cek kenal kali koncoe, tapi lebih penting lagi niki napa ilmu yang harus dia lakukan di sana ngoten lho nggih. Bukan cuma sekedar ndek kono hotel sing anu makanan sing enak ndek ndi, bukan niku kan nggih. Bukan kenanu, tapi ibadahnya sendiri niki biar sah, apa yang harus dia lakukan. Ngoten. Dadi nggih kudu apal, ngoten. Paling enggak kudu semerap, ihram, tawaf, sa'i, halal. Zaman singen cuma bisa membayangkan atau gambar tapi mboten jelas, zaman sekarang lebih mudah sebenarnya. Kantun mados gambare Ka'bah. Oh iki Ka'bah nggih. Mados video orang tawaf. Oh tawaf iku ngene, ngoten tok nggih. Seharusnya lebih mudah untuk kita belajar. Tergantung kitanya nggih, gelem apa enggak, ngoten tok. Mboten angsal kita niku semisal jenengan berangkat nggih, tidak boleh hanya mengandalkan KBIH. Kita mboten semerap sing terjadi nggih. Meskipun KBIH terpercaya insyaallah kan ngoten nggih. Kita percaya teng KBIH tersebut, tapi kita mboten semerap yang terjadi di sana. Ngoten. Bisa jadi karena KBIH niku jamaah akeh nggih. Dadi ketua KBIH belum tentu bisa napa menangani permasalahan masing-masing orang. Kan belum tentu nggih. Lek jamaah wonten 100 nggih. Ketuae sing duwe ilmu mek setunggal. Lah mosok sing takon 100 niki saged mampu belum tentu kan ngoten. Jadi sebelum berangkat nggih harus belajar terlebih dahulu termasuk wau mikot nggih. Apa yang saya lewati sekarang ngoten. Mboten usah sing 5 wau, sing saiki ngoten. Saya gelombang pertama kemana? Saya gelombang kedua pesawatnya memakai Saudi Airlines lewat mana semisal. Memakai Garuda kira-kira jadwalnya lewat pundi. Nah, kan bisa dicari, bisa ditanyakan dan lain sebagainya. Dan boten niku saja orang haji umroh niku juga harus punya ilmunya orang musafir, termasuk berkaitan dengan sholat. Soalnya sing lebih utama niku nggih jelas sholat. Kan sholat lebih utama, boten saged ditinggal. Jenengan kate munggah pesawat butuh sholat kadang-kadang. Dek jero pesawat kadang-kadang nggih jelas butuh sholat. Mudhun dugi pesawat nggih butuh sholat. Ngoten lho nggih. Tiang musafir juga harus tahu ilmu musafir wau.
namanya juga musafir juga kan, dan lain sebagainya. Boleh enggak dia qashar di tempat tinggi misalkan, boleh enggak dia jamak di sini, dan lain sebagainya. Nah, jadi tugasnya nggih kata. Ya untungnya lah antri ya, yang sakit belajar 12 tahun sik nutut nggih. Pokok gelem belajar ngoten. Nah, belajare mepet-mepet nggih, gak apal-apal nggih. Nggih, mugi-mugi mawon tiyang sing haji insyaallah nggih dibimbing kali pembimbing nggih, muga-muga mawon saged hajine haji mabrur nggih. Semoga nggih kita-kita nggih sing mboten dereng berangkat niki nggih segera berangkat nggih. Semoga mohon mereka kita nggih keluarga kita sedanten tetep dados tiyang sing sholih sholihah nggih. Mugi-mugi nggih sedanten urusan kita dimudahkan oleh Allah nggih, termasuk urusan haji umroh nggih. Mugi-mugi saged panggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih teng mipi nggih, saged mangke teng napa nyambangi teng Madinah nggih, saged panggih teng akhirat nggih, saged ningali ila wajhillahi taala ala hadin wa kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.